अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सलीम है और आप लोगों के लिए पाक व्हील यूज़र रिव्यू के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं, इसके बारे में बहुत से लोगों का सवाल होता है कि जी हर तरफ बैजा हो गई, जैक T9 हंटर। तो मेरे साथ मौजूद है अहमद साहब, ये भी एक हंटर ही हैं। ये जो है हर नई गाड़ी हंट करते हैं, जो नई गाड़ी आती है वो लेते हैं और उसके बाद मैं इनसे फीडबैक लेता रहता हूँ। हम दोनों हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर मिलते हैं। तो इससे पहले अगर मैं कहूँ तो अर्ली अडैप्टर्स में जो मुझे याद है BJ40, इन्होंने मेरी जान खा के कहा जी BJ40 लेनी है, वो ली। तकरीबन 2-3 महीने में मेरा ख्याल दिल से उतर गई थी। हाँ जी। उसके बाद फिर हेवल A6 ली थी, वो काफ़ी ऐसा दिल पे चली है। और अब ये जो है इन्होंने सरप्राइज़ मारा है। इन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा वेट कर ले, इतनी जल्दी ना डाल। लेकिन फिर इन्होंने अगले दिन मुझे तस्वीर भेजी कि मैंने आपकी बात नहीं मानी और जैक T9 हंटर ले आया हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताया कि भजन ये आपने कौन सा जादू है, बिकॉज बहुत से लोगों के साथ तो ये हुआ है कि उन्होंने पे ऑर्डर जमा कराया, उन्हें गाड़ी नहीं मिली। बहुत से लोगों का भी, आज भी मुझे एक बंदे ने 4 मिनट का वॉइस नोट भेजा किसी का। मैंने कहा भाई इतना लंबा वॉइस नोट कौन सुनेगा। मुद्दा ये था कि जी हमने पैसे जमा कराए, गाड़ी महंगी हो गई है, वो पैसे मांग रहे हैं, जून की डिलीवरी थी, दूं या ना दूं। मैं कहा पहली बात तो भाई ना मेरी कंपनी है ना मुझे पैसे दे रहे हो, तो मैं 4 मिनट का वॉइस नोट क्यों सुनूं। दूसरी बात ये है कि जो डिफरेंस ऑफ प्राइस था, खैर वो बाद में करेंगे। तो आपको गाड़ी कैसे मिली ये बता दें। सुनील भाई, मैंने ये गाड़ी बुक कराई थी, आपसे पूछा था, आपने मना किया लेकिन आप चले गए। हाँ जी, मैंने वो, और तब इसकी ना प्राइस भी नहीं आई थी गाड़ी की। ठीक है, सिर्फ ये ऐसे ही था कि बस ये गाड़ी आ रही है। डीलरशिप कहाँ मिली आपको? डीलरशिप ये इनकी थी, ये गुरु मांगट रोड के ऊपर। अच्छा, हमारे पीछे ही है। हाँ जी। अच्छा, तो आप डीलरशिप पे गए, आप गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे? गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, मैंने गाड़ी देखी तो मैंने इनसे पूछा कि मैंने कहा इसकी प्राइस क्या आएगी तकरीबन। उन्होंने कहा जी 10 मिलियन से लेके कोई 15 मिलियन के राउंड को इनके बीच में कहीं पे भी प्राइस आएगी। ठीक है। तो मैंने उनको वहाँ पे चेक दे दिया, पे ऑर्डर भी ना दिया, मैंने चेक बना के उनको दे दिया वहाँ पे। ठीक है। उन्होंने अपनी कंपनी से पूछा कि इस तरह हम चेक ले सकते हैं, उन्होंने कहा जी ले लें आप चेक। पूरी अमाउंट का दिया बुकिंग? नहीं, बुकिंग अमाउंट का। ठीक है, वो 25 लाख? 25 लाख का। ठीक है। तो और ये बात है कौन से महीने की? सर ये 8 जनवरी थी आई गेस। ठीक है। 8 जनवरी जिस दिन इसकी प्राइस, उसी रात को इसकी प्राइस डिस्क्लोज हुई, वो 97 लाख और 50,000। वो 97 कोई प्राइस नहीं थी वैसे, आपस की बात है। ये हमारे यहाँ कंपनी ने नया स्टाइल बना लिया, 97 वाज नो प्राइस। आप 97 में गाड़ी ले सकते हैं? नहीं ले सकते वो, क्योंकि टैक्स डाल के 105 की थी, अराउंड 105 ही बन जाती है। और अब फिर बढ़ने के बाद अब 112 हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब बड़े खुश हैं आपके 7 लाख बढ़ गए हैं। आपने फॉर्मूला सही पकड़ा है कि 0 मीटर गाड़ी लो, गाड़ी जैसी भी होगी कल को महंगी होती भेज दो, ये पकड़ा है? नहीं, ये फॉर्मूला नहीं पकड़ा सुनील भाई। अभी तक नुकसान हुआ है किसी? नहीं, नुकसान तो वही फॉर्मूला पड़े ना फिर। अच्छा ये बताएं, ये इसके लेने के पीछे क्या मुहर्रिकात है? बिकॉज अक्सर लोगों ने कहा कि जी हमारे यहाँ पे पता है एकदम शोर मच जाता है। पहले जब मुझे याद है यूनाइटेड आती थी ना, तो लोगों ने कहा जी मेहरान किलर आ गई। कोई मेहरान किलर नहीं थी, वो मैंने तब भी बताया था और हिस्ट्री ने प्रूव किया कि वो मेहरान किलर नहीं थी। इस तरह लोगों ने कहा जी वो रेवो किलर आ गया। ये कहीं से रेवो किलर नहीं है, ये मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ किसी को भी। अगर शक है तो वो लेके देख ले, चला के देख ले, दे आर माइल्स अपार्ट। बट आपने क्या सोच के लिया? सुनील भाई मैंने ना वैसे ही मतलब 4x4 कुछ देख रहा था। अच्छा। और जब मुझे पता चला कि ये आ रहे तो फिर मैं रुक गया था। आपने पहले रेवो रखा है? मेरे पास रेवो था पहले। ठीक है। तो वो जो है मैंने फिर वो, तो आप लोग उन लोगों में से नहीं जो हर साल वो रेवो कहते हैं यार मैंने चेंज करना है? नहीं। अब रोको आ गया है, फिर GR आ गया है, फिर मोनोग्राम चेंज हुआ है, तो मैं साथ से चेंज करूं? नहीं, मैंने रोको लिया था। सही है। तो उसके बाद उसके बाद GR वगैरह आया, लेकिन वो मैंने रोको जब बेचा तो फिर उसके बाद यही अब मैंने लिया। ठीक है। तो आपने कहा मैंने 4x4 लेनी है, आपको प्राइस अट्रैक्टिव लगी? हाँ जी, प्राइस मुझे, लेकिन मैंने तो सुनील भाई प्राइस से पहले बुक करा दिया हुआ था। क्या चीज आपको लगी कि आपने कहा मेरे को? फीचर्स इसके बहुत ज्यादा थे। सनरूफ, वायरलेस चार्जर, एयरबैग्स और ये टीवी है वो, मतलब जो कि हमें यानी प्रेडोमिनेटली पाकिस्तान के अंदर अभी तक इस क्लास में नहीं मिल रहा। आपने कहा वो ऑप्शन है? जी बिल्कुल ऐसे ही लेटेस्ट डिजाइन था। फिर मैंने इसको मतलब बुक कराने से पहले इसकी जो एक दिन रात को इसकी मैंने सर्च भी किया, तो ये सारा जो ग्लोबल वेरिएंट है वही पाकिस्तान में आया है। बाहर भी यही इंजन चल रहा है। ठीक है। बकाया अक्सर हमारी गाड़ियां ऐसी होती हैं कि हमें यहाँ पे मतलब वो उसको इंजन को डाउन साइड कर देते हैं। मतलब तो आपने कहा ये ग्लोबली चल रहा है तो पाकिस्तान में चल ही जाएगी। और ग्लोबली आपने कहाँ पे देखा और कब से? ऑस्ट्रेलिया में क्या मैंने इसके रिव्यूज देखे थे। ठीक है। और वहाँ पे सही परफॉर्म कर रही है। इंजन साइज के बारे में आपको नहीं लगा कि थोड़ा अंडर पावर होगा? नहीं सुनील भी, अंडर पावर तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं अब तो नहीं है, उस टाइम सोचते हुए। मैं भी पहले प्री बुकिंग पे जा रहा हूँ, फिर बाद में पूछूंगा क्या हुआ। अच्छा नहीं सुनील भाई मुझे था, लेकिन ये 2000 सीसी है? 2000 सीसी सुनील भाई। अच्छा, वन वुड थिंक यार 2000 के लिहाज से काफी बड़ा है, लेकिन ठीक है। अब आपने ले लिया, कितना चला लिया? सुनील भाई कितने फिरते रहे हो? 1200 किलोमीटर चला। लेकिन अभी ये विद इन सिटी चला है, कहीं हाईवे पे कहीं पे भी नहीं गया इसमें। अच्छा, नाउ ये तो पहले प्री बुकिंग का मैं पूछ रहा कि क्या एप्रीहेंशन थी क्या नहीं था।
تو جب آپ نے گاڑی لے لی اب تقریباً 1120-26 کلومیٹر چل چکی ہے بین 2 months, یو آر ہیپی کسٹمر؟ ابھی تک تو سنیل بھائی گاڑی سے میں سیٹسفائڈ ہوں, لیکن جو ان کی آفٹر سیل سروسز ہے نا اس کے ریگارڈنگ مجھے مطلب کافی بول گئے آپ کو گاڑی دے کے؟ ہاں جی, مطلب دیکھیں جیسے اب ہیول ہے یا ٹیوٹا ہے, ان کی گاڑیاں بھی ہیں میرے پاس, تو وہ سر پروڈکٹ مینٹیننس کے لیے بھی کال کرتے رہتے ہیں. پھر ویسے بھی مطلب جب انیشل گاڑی لیتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں آپ سے, فیڈ بیک لیتے ہیں کہ آپ آئیں گاڑی کو چیک کرائیں ہمیں, اس کو آپ ہمیں کو فیڈ بیک دیں, کوئی اس میں آپ کو کوئی فلو فیل ہو رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے. انہوں نے ابھی تک مجھے مطلب جو انسپیکشن ہوتی ہے ان کی 1000 پہ ہر گاڑی کی فرسٹ انسپیکشن ہوتی ہے, اس کے لیے بھی ابھی تک مجھے 2 ماہ میں کسی نے کال بھی نہیں کی ہے کہ یار آپ خود بھی نہیں گئے لے کے, کہ پھر آپ نے کہا میں ناراض ہوں میں نہیں بولتا؟ ہاں جی, تو وہ جو ہے ابھی تک کسی نے بھی کانٹیکٹ ہی نہیں کیا میرے سے. اچھا اچھا, اس کی باقی سارا کچھ ٹھیک ہے. میں نے جب اس کی فرسٹ لوگ ویڈیو امپریشن بنائی تھی مجھے باقی سب کو بڑا اچھا لگا تھا, لیکن اس کی جو پچھلا شیشہ تھا جی جی اس کے اندر عجیب سے ویوز تھے. ہاں جی, ابھی اس والے میں نے دیکھا, میں نے کہا جو مطلب شیشہ ایسا ہے تو گاڑی کیسی ہوگی, مجھے بڑا ایک ٹرن آف لگا تھا. تو آپ کو فیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ سنیل بھائی میں نے جو ہے پیچھے ویو ہے اس کے بیک ڈور میں جو ہے اس کا میرر, لیکن جو ہے ابھی تک سنیل بھائی مجھے تو ویسے ایسا نہیں, لیکن جب آپ بک کرانے گئے گاڑی وہاں فزیکلی کھڑی تھی؟ گاڑی فزیکلی کھڑی, آپ نے وہ فیل کیا تھا؟ نہیں وہاں پہ نہیں فیل کیا, یہ میں نے جب اپنی گاڑی میں فیل کیا تھا وہاں پہ تو اب میں نے اتنے غور سے دیکھا ہی نہیں ہے نا لیئر کے نہیں ہے پچھلے والے میں کافی زیادہ ہے, وہ ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے. جی جی ایسے ہی سنیل بھائی ایسے ہی. اچھا, اس کے علاوہ گاڑی چلانے میں اب آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ بیکاز میں نے دیکھا نا, میں اگر ہوتا مجھے اپریہنشن ہوتی کہ شاید یہ انڈر پاور ہے, سو ناؤ یو ڈرائیونگ اٹ ان سٹی, کیسی ہے؟ سنیل بھائی انڈر پاور کی تو فیل بالکل بھی نہیں آتی ہے. وہ میں نے دیکھی ہے, آپ نے ڈریگ ریس کی ہے پاک ویل کے اوپر, وہ آپ بڑی تیز میں جا رہے تھے. ہاں جی, تو وہ مطلب انڈر پاور والا تو اس میں میرے خیال سے کوئی کانسیپٹ مجھے نہیں فیل ہوتا کہ اس میں کوئی انڈر پاور ہے. یہ صحیح. باقی یہ پچھلے شیشے کے علاوہ کوئی اور جگہ گلچ آپ کو لگی ہو کہ یار مٹیریل میں گلچ ہے یا کہیں؟ نہیں سنیل بھائی ایسا تو فی الحال یو آر ہیپی ابھی تک میرے خیال سے. اچھا, جو اسکرین ہے اس کے اندر اینڈرائڈ آٹو ایپل کار پلے دونوں ہے؟ جی یہ دونوں چیزیں, وائرلیس چارجر بھی کام کرتا ہے. پچھلی سیٹ کا کمفرٹ کیسا ہے؟ بیکاز اکثر جو ہے نا ریوو راکو میں لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی ان کی شیپ ایسی ہے سیٹ کی کہ پیچھے والا تنگ رہتا ہے. سیم وہی کنسیپٹ ہے, مطلب وہی 4x4 جو کنسیپٹ ہوتا ہے کہ مطلب یہ آپ ڈالے میں جو پچھلی سیٹ کا جو ہے اینگل ویسے ہی ہے. اب آپ اس کو کسی اور کمفرٹ گاڑی سسپینشن کیسی ہے؟ بیکاز یہ جو آگے جا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں تو لوگوں نے اس کو تو بنا دیا ہے, وہی بات ہے جو وہ کام کر رہا ہے. ہاں جی, وی گو گارڈ کلچر. تو آپ کو اس کی سسپینشن کیسی لگی؟ سنیل بھائی کمپیریٹیولی تو کچھ بہتر ہی ہے, مطلب بالکل یہ وہ نہیں ہے. ریوو میں لوگوں کا تھا کہ اچھلتا بہت ہے. ہاں جی, نہیں سیم وہ والا نہیں ہے, سیم چیز وہ نہیں ہے, اس میں اچھلنا ویسا نہیں ہے, سافٹ ہے. ہاں جی. اور آف روڈنگ پہ تو بھی آپ نے اسی کیپیبلٹی چاہیے. ویسے پاکستان میں 90% لوگ آف روڈنگ کرتے نہیں, میں نے دیکھا وہ ڈیفینس گلبرگ کی سڑکوں پہ چلا رہے ہوتے ہیں. اور اس کی جو آپ کو ڈیزل ایوریج اگر کوئی کیلکولیٹ کی ابھی تک؟ جی سنیل بھائی یہ اراؤنڈ جو ہے نا ورسٹ جو ہوئی ہے وہ 8.6 تک گئی تھی. 8.6 لیٹر پر 100 کلومیٹر. جی جی, وہ جس دن آپ ڈریگ ریس کر رہے ہیں. ہاں جی, تو اس کے بعد اراؤنڈ 8.2 8.4 رہتی ہے ود ان سٹی. نہیں 8 میں دیکھیں کنفیوژن ہے, 8.2 لیٹر پر 100 کلومیٹر ہے کہ 8.2 لیٹر پر 100 کلومیٹر, اٹس اراؤنڈ 12. ہاں یہ میں پریشان تھا, میں نے کہا اگر 8 پہ آپ خوش کیوں ہو رہے ہیں. اراؤنڈ 12 کلومیٹرز بنتی ہے یہ. 100 ڈیوائیڈڈ بائی 8.2 آپ کہتے ہیں؟ جی 8.2 نارمل پہ. جی جی 8.2 12.19, اور جس دن کھچی تھی تو 100 ڈیوائڈ بائی 8.6 وہ بھی 11.6, which is good average. ہاں جی, ایوریج وائز بہت اچھی ہے. پارٹس کے بارے میں آپ نے کچھ چیک کیا کہ پارٹس کی اویلیبلٹی ہوگی کہ نہیں؟ آپ نے گاڑی لی؟ نہیں سنیل بھائی, وہ تو ابھی بالکل یہ ارلی اڈیپٹرز ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ ابھی سامان آنے میں ابھی تو لوگوں کو گاڑیاں نہیں ملنا شروع ہوئی, تو سامان اس کی اویلیبلٹی کہاں سے ہونی ہے ابھی. جب اس کی پرائس بڑی تھی تو آپ کو لگا کہ میرے ساتھ بھی ہونے لگا؟ جی سنیل بھائی مجھے تھا کہ یہ میرے ساتھ پرائس بڑھے گی, لیکن جو ہے وہ میرے فرسٹ پیمنٹ بھی, اور مجھے جیسی ان کی کال آئی تھی فل پیمنٹ کی, میں نے فل پیمنٹ ان کو جو میری پرائس تھی اس پہ کرا دی تھی, تو اس لیے مجھے تھا میری پرائس لاکڈ ہے. پرائس لاکڈ ہے. ویسے اب نئی پرائس کے اوپر, کیونکہ جب پہلے لوگ لے رہے تھے تو لوگوں کا تھا کہ یار دیر از اے پرائس ڈفرینشیل, اور اس پرائس ڈفرینشیل کے اندر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار ہم روکو لیں, روکو بہت مہنگا ہے یا ریوو مہنگا ہے, تو یہ ایک دم ایک پہلے تو 1 کروڑ روپے کے بیریئر سے نیچے تھا, ستانوے کہتے تھے, تھا نہیں, لیکن جو بھی تھا, لیکن لوگوں کا تھا بڑا ڈفرینس ہے. میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ ریوو کا جو بیس ویریئنٹ ہے نا, جی جس کو بولتے ہیں ریوو جی عزت کے ساتھ, وہ تقریباً 1.19 کا ہے, اور یہ اب ہو گیا ہے 1.12-13 کا اور. تو اب تو ڈفرینس بڑا کم رہ گیا. جی بالکل. سو ڈو یو تھنک کہ اس ڈفرینس کے اوپر اگر دوبارہ آپشن دی جائے اور آپ کو کہا جائے کہ یہ لیں اور یہ لیں, تو آپ یہی لیں گے؟ سنیل بھی دیکھیں ریوو جی کے ساتھ اس کو کمپیریزن اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں اس میں فیچرز بہت زیادہ ہیں, اسے وی سے بھی زیادہ ہیں. ہاں جی, ایئر بیگز اس میں اس سے زیادہ ہیں. اس میں کتنے 6 ایئر بیگ ہیں؟ 6 ایئر بیگ ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے پھر کیا جی کتنے ایئر بیگ ہیں بتائیں؟ بڑی اسکرین ہے. اچھا, بچوں کو اسکرین بھی اچھی لگتی ہے. اور اس کی جو لکس کی اگر ہم بات کریں
तो फ्रंट का लुक तो बड़ा एग्रेसिव है, वो आगे से वो बिल्कुल GMC स्टाइल लगता है। जी बिल्कुल। पीछे से आपको नहीं लगता, अगर मैं एक दिन आप देख रहा था, मैं आपको दिखा भी रहा था जिस दिन हाँ, आरोन मशवरा कर रहे थे हाँ जी। कि पिछले वाला जो इसका बेड है वो थोड़ा नीचे है। हाँ जी ऐसे ही है, और जो है पीछे से थोड़ी सी मतलब फिनिशिंग वाइज जो है, शेप वाइज जल्दी में बना के लगता जल्दी में है, बना वो के। शीशा भी ऐसे हाँ, एकदम कर दिया है और वो पिछला बेड भी है। हाँ, अच्छा, अभी तो ये गाड़ियां नहीं है, जी बिल्कुल। जब ये पुरानी होंगी तो इंजन की एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी, जी, पार्ट्स बिल्कुल कैसे ऐसे। मिलेंगे, ये सारी चीजें। मतलब अभी तक ठीक है, अब देखें, अब गाड़ी का पता प्रॉपर तब चलता है उसको 15-20 किलोमीटर चल जाए, सस्पेंशन का भी फीडबैक तब आएगा, इंजन का भी तब पता चलेगा कि क्या ड्यूरेबिलिटी इन दोनों चीजों की ना। बिल्कुल, ड्यूरेबिलिटी भी और उसकी अवेलेबिलिटी हाँ और जी, सर्विस नेटवर्क parts कैसा की है, और क्या चीजें और ये किस मेरा तरह ख्याल है से लॉन्ग टर्म में इस चीज को अगेन आई विल रिपीट, लोग कहते रहे जी किलर या वो, इनका कोई कंपटीशन नहीं, दोनों एक तो फर्क प्राइस बैंड में, जी बिल्कुल। दोनों फर्क चीजें हैं। वो एक वर्क हॉर्स है, वो एक पुराना नाम है, बड़े अरसे से चलता आ रहा जी है, बिल्कुल। उसका इंजन हर जगह है, मैकेनिक हर जगह है, इनको अभी अपना नाम मनवाना पड़ेगा। जी उसके बिल्कुल लिए इनका 3S डीलरशिप कैसी है, नेटवर्क कैसा है, पार्ट्स कैसे हैं, ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म में पता लगेगा। तो आपने रजिस्टर करा ली? नहीं सुनील भाई, रजिस्टर नहीं भी कोई किया। आइडिया कितने की कॉस्ट है? सुनील भाई मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होगी, उससे कम ही होगी क्योंकि ये 2000 सीसी है तो। और हाँ, वैल्यू पे होगा, हाँ सीसी जी, के लिहाज से हाँ वैल्यू जी, भी कम है। हाँ जी। ठीक है सर, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है बहुत अपने शुक्रिया थॉट सर, शेयर आपका करने के लिए। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।